आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्य गुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। भाई आपण न मारि पाले मते दे दियंतु। होलिका तू ना तू बा कोन करबो? आपण जानंती जे मु वरदान पाइछि अग्नि मते भस्म करि परिबनी, तेणु मु ताकू निज कोल रे धारण करी अग्नि रे प्रवेश करबी। एमान को कहि दियो चतुर्दिगरु अग्नि संजोग करिवे, से आपे आपे भस्म होई जिवो। मो वरदान मिथ्या नथिला, तुमे किंतु तार उपयोग करिछ। मु तुमको ए शक्ति निजर सुरक्षा पाई देइथिली। जदि तार प्रयोग अन्य मानकर विनाश पाई करा जाए ताहले से स्वयं तुमर ही विनाश करिवो। আজি आमे मो सान भाई महाप्रतापी हिरणाक्षर शोक पालन करने निमंते एठारे एकत्रित होइछे। इंद्र भली गोटाए क्षुद्र शत्रु दैत्य शिरोमणि हिरणाक्ष को विष्णु द्वारा हत्या करिछि, जार प्रतिशोध केवल विष्णु थारु नुह समस्त देवता थारु नबाकु हबो। एई विष्णु पूर्वर शुद्ध एवं निरपेक्ष थिला, किंतु देवता बुद्धि रे सी भी मायावी हो गलानी। आउ निज माया रे बराहवादी रूप धारण करने को लगिलानी। आज मो सर्वसम्मुखरे प्रतिज्ञा करुछि जे मोर त्रिशूल रे ताको हत्या करी मो भाई मृत्युर निश्चित प्रतिशोध नेबी। जेमिति मूल कटिगले वृक्षर पत्र सुखी झड़ी जाए, ठीक सेमिति विष्णु न रहिले समस्त देवतांको शक्ति क्षीण हो जिवो। पृथ्वी रे एबे मानव माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दान आदि करुछंती, जेउथे देवता माने शक्ति पाई थांती। सेथिपई वीर शिरोमणि हिरणाक्ष समस्त पृथ्वी को जल भितरे लुचई देइथिले, किंतु पुनरुद्धार करी विष्णु एबे ताको बाहर को नहीं आछि। सेथिपई तमे माने समस्ते एबे पृथ्वी को जाओ, आउ सेठी जो माने तपस्या यज्ञ व्रत एवं दान आदि करुछंती से समस्त को विनाश कर दियो। जेउठी भी ध्यान उपासना वेद पूजा एवं धर्मक्रम होथबो से राज्य को जारी पड़ी बाउंस कर दियो। जेउथे देवता माने बलहीन हो जिवे। मु एई मुहूर्त रे असुरंग कुलगुरु शुक्राचार्य निकट को जाई तांको समस्त देवता को जय करिवार उपाय पचारि आसुची। जाओ आउ जाई मर्त्य लोक रे आतंक सृष्टि करो, जाओ। गुरुदेव आपण एक कथा जानी संतुष्ट हेबे जे मो भाई मृत्युर प्रतिशोध निमंते मु मोर समस्त योद्धा को पृथ्वी रे हाहाकार सृष्टि करने को आदेश देइछि। एबे समस्त देवता को शक्तिहीन करी इंद्रर साम्राज्य उपर भी निजर अधिकार साब्यस्त करने को चाहूँगी। कहतु गुरुदेव ए कार्यर सिद्धि निमंते शक्ति संचय करिवार साधना कौन अछि? राजन, संसार रे शक्ति प्राप्त हेबा पाई केवल गोटे उपाय अछि, तप तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तिर उत्तम उपचार अटे। इंद्रंठू नहीं स्वयं ब्रह्मा जाए समस्त देवता तपस्या द्वारा ही शक्ति प्राप्त होइछंती। ताहले मु भी तपस्या करिबी, एमिति घोर तपस्या करिबी जेमिति केही भी केबे करि नथिबो। आपण मते मार्गदर्शन करंतु। राजन, जदि मु कहूथुवा विधि को आपण संपूर्ण भाव में पालन करंती
ତାହେଲେ ତିନି ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ମନ, ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବି। ତପସ୍ୟା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଠିନ ଯୋଗରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ନିରନ୍ତର କରେ, ଟଳେ ନାହିଁ ତିଳେ ନୁହେଁ ବିଚଳିତ, ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଦା ଧ୍ୟାନ କରେ। নিয়ে নিয়াহার ন করে বিহার, না রাখে খবর দিন কি রাতির, তপস্যার সিদ্ধি পাইবা পাইকি করে সুমরণা ইষ্টকু তাহার। ভুলিছি দেহর মমতা মায়া, ক্ষীণ যায় হই বিশাল কায়া, হুঙ্কারে শরীর যায় পতি হই, তথাপি পড়েনি বিভুঙ্কর ছায়া। দোহলে ধরণী কম্পে গগন, দেখি তপস্যা ঘন ঘোর, তপস্যার সে প্রচণ্ড অগ্নি উঠিলা নভ মণ্ডল। ଯେତେବେଳେ ତାର ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଦେବଲୋକ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଅସୁର ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଘାଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ମଶା ମାଛି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ତାର ସମସ୍ତ ମାଂସ ଖାଇଗଲେଣି। କେବଳ ଅସ୍ଥି କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣରେ ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିତେଇ ସାରିଲେଣି। ଏମିତି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଅଗ୍ନିକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନି ଆଉ ଧୂମ ତିନି ଲୋକକୁ ତ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। କିଛି ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନିରାକରଣ ତ ବରଦାନ ଦେବା ପରେ ହିଁ ହେବ ଦେବଗଣ। ବରଦାନରେ ସେ ଆପଣ ସଭିଙ୍କର ବିନାଶର ବରଦାନ ମାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ପିତାମହ, ଯଦି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରିଚାଲେ, ତାହେଲେ ଦୈବୀ ବିଧାନରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ତପସ୍ୟା ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଅସ୍ତୁ।
हे दैत्य शिरोमणि, मर्त्य लोकर प्राणी अमर लोकर प्राणी दर्शन केबे निष्फल हो पारिबनी। सेथिपाई जहा चाहुच निर्द्वंद्वरे माग, मु अवश्य प्रदान करिबी। हे परम पिता, आपण निजर मूर्मय रूपरे ए सृष्टिर रचना, रक्षा एवं संहार करिथांती। मु आपण को प्रणाम करुछि। जदि आपण मो पर प्रसन्न होइथांती ताहले मते एमिति वर दियंतु जे आपण द्वारा सृष्टि होइथिबा कोनोसी भी प्राणी द्वारा मोर मृत्यु न हो, ना मनुष्य द्वारा, ना पशु द्वारा, ना दैत्य द्वारा, ना देवतांक द्वारा, ना भीतर मरिबी ना बाहर मरिबी, ना दिन रे ना राति रे, ना अस्त्र रे मरिबी ना शस्त्र रे, ना पृथ्वी रे ना आकाश रे। युद्ध रे केही भी मोर सम्मुखीन हेई परिबेनी। आपण द्वारा सृष्टि हेइथिबा समस्त प्राणींकर मो एक छत्र सम्राट हेबी। इंद्रादी लोकमानक मध्यरे जेमिति प्रभाव आपणक रहिछि सेमिति प्रभाव मोर रहिबो। मते सेमिति ही वर दियंतु भगवान, मते सेमिति वर दियंतु। हे पुत्र, तमे जो वर मते मागुछ ताहा प्राणी अत्यंत दुर्लभ। किंतु मो गुरु शुक्राचार्य कहिथिले जे एभली कठिन तपस्या परे कोनोसी भी वर दुर्लभ होई रहेनी। सी कोन मिथ्या आश्वासन दैथिले ना मते आहुल तपस्या करबा हबो। आउ तपस्यार कौनसी आवश्यकता नहीं। गुरु शुक्राचार्य सत्य ही कहिथिले। एमिति कठिन तपस्या ना केही केबे पूर्वरु करिथिले ना भविष्यत रे केही करिवो। हे दैत्यराज, जेउ वर तुमे मते मागुछ ताहा दुर्लभ हेले भी मु पूर्ण रूपरे तुमको प्रदान करुछि। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मांक वरदानरु जे दुर्लभ शक्ति प्राप्त हैला तार उपयोग से जदि सात्विक एवं धार्मिक कार्य निमंते करिथांता ताहले सारा ब्रह्मांड रे स्वयं भगवान को व्यतीत ताठारु महान आउ केही नथांते। उत्तम प्राणी विजय एवं सफलता लाभ करी नम्र हो जाए, किंतु नीच प्राणी सफलतार प्राप्ति रे पागल हो जाए। हिरण्यकश्यप स्वयं ब्रह्मा का पुत्र होई सुद्धा निजर नीच संस्कार कारणरू इंद्रिय विषय रे रक्त थिला। सेथिपाई से एई भली घोर तपस्या करी जेतेबेले वरदान मागिबार समय आसिला सेतेबेले भोग विलासर वरदान मागिथिला। तार से कुबुद्धि ताकु निजर विकास बदल रे विनाशर मार्ग प्रदर्शन कला। आउ निजर अपार शक्तिर दुरुपयोग रे से पृथ्वी रे चतुर्दिगरे हाहाकार सृष्टि कला। आउ सर्वप्रथमे से इंद्रंकर स्वर्ग लोक उपरे आक्रमण आरंभ कला। इंद्र पळेई गला। देवता माने परास्त हेले। एबे स्वर्ग राज्य भी मो अधीन रे। नहीं चलो एमानको समस्त को बंदी कर दियो। ओ एठिकार भगवान समस्ते मोर पूजा करिबे।
ଯିଏ ମୋର ପୂଜା ନ କରିବ ସେ ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଜୟ ଜୟକାର କର। କୁହ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଜୟ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଲୋକର ପ୍ରାଣୀ ସେ ମହାଦୈତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋମଳ ଶିଶୁ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସେହି ଦୈତ୍ୟର ନିଜ ପୁତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଥିଲା। भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ଡରେଇଲେ, ଧମକ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ବିମୁଖ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠିକାର ଭଗବାନ, ସାରା ସଂସାର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୟରେ ଆଜି କମ୍ପି ଉଠେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହୁଏ। ମୋର ଭୁକୁଟି କୁଞ୍ଚନରେ 3 ଲୋକ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ନାଗ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା ସମସ୍ତେ ମୋ ନାଁରେ ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଲୋକରେ ସଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ମତେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ତୁ ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏ କଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସଂସାର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କୁମାର୍ଗରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ସନ୍ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନି। ତାହେଲେ କାହାର ପୂଜା କରୁଛୁ ତୁ? ପିତାଶ୍ରୀ, 3 ଲୋକରେ ତ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛି। ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର, ତୁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁର କଥା କହୁଛୁ ଯିଏ ମୋ ଭୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କଲା, ଯିଏ ମୋର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି। ଶୁଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଆଉ ତୋର ବି ଏହା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଅସୁର କୁଳର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ତୋର ବି ସମ୍ପର୍କ ନ ରହୁ। ନା ପିତାଶ୍ରୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ବି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସେ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେମିତି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୁକର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମର ହିଁ ନାଶ କରିବେ। ମତେ କୁକର୍ମୀ କହୁଛୁ? ମତେ ଅଧର୍ମୀ କହୁଛୁ? ମୂଢ! ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ବିନାଶ କରୁ କି ନ କରୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଅବଶ୍ୟ ନାଶ କରିବି। ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପିତାଶ୍ରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି କାହାକୁ ନାଶ କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ମୋର ନାଶ କରିପାରିବନି। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ବି ମୋର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା।
ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକାର ଭଗବାନ। ବାସ୍ ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅଭିମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲି ନଥାଏ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଦୈତ୍ୟଗଣ, ଦୈତ୍ୟଗଣ, ନେଇଯାଅ ତାକୁ, ତାର ଦେହ ଛେଦନ କର। ସେ ମତେ ପାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଶରୀରର କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେମିତି ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଯାଅ, ନେଇଯାଅ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ମତେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଦବ, ତାକୁ ଭଲ ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯିବ। ଯାଅ, ନେଇଯାଅ ଏ କୁଳ କଳଙ୍କକୁ। भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରି ପାରିଲନି? ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି କାମ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ନେଇ ଠେଲି ଦିଅ। ଯାଅ। ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ପଡ଼ିବି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାନି? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ମାୟାବୀ ବଳକ। ଭାଇ, ଆପଣ ନ ମାରି ପାରିଲେ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଲିକା, ତୁ ନା, ତୁ ବା କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବରଦାନ ପାଇଛି, ଅଗ୍ନି ମତେ ଭସ୍ମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ।
ଅଗ୍ନି ମତେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି, ଅଗ୍ନି ମତେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି। ଏ କଣ ହଉଛି? ଏ କଣ ଧୋକା? ନା, ଏ କଣ ଧୋକା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ମିଛ ଥିଲା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ମିଛ ଥିଲା। ମୋ ବରଦାନ ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଯୋଗ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଶକ୍ତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ହିଁ ବିନାଶ କରିବ।